Halo, good morning guys. Hari ini mau unboxing USB pop baru sampai brand Rapido. So mari kita buka dulu lah, unboxing, tengok dalam dia full set kah tidak ataupun ada kurang. So jom kita unboxing. Like a lonely man, without me, you're not like everyone. That is why I choose you. You're the one who can make me happy. How you know you're in love when you come for the same, because reality is finally better than truth.
ada di dalam nih, screw, bushing. Nah, ini bracket untuk mudguard, SD fork, brake caliper, bracket, bushing, semua adalah komplit. Alright guys, kamu boleh cek link di atas sebelah kanan, ada video yang saya tukar fork tuh, di link itulah kamu boleh klik sana. Alright, oke, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe ya guys. Kita berjumpa lagi di video akan datang.